Većina vrtlara misli da je ljeto vrijeme kada se samo bere ono što je već posađeno, ali i pravi majstori vrtlarstva znaju da upravo sada počinje nešto posebno. Jedna biljka, skromna i moćna, čeka svoj trenutak. Može da izdrži i sunce i kišu. Voli vlažno, rahlo zemljište, ali uspijeva čak i kad uslovi nisu savršeni. Svojim korijenom rahli tlo, a lišćem obogaćuje svaku čorbu. Njeni mirisni listovi odbijaju štetočine, a istovremeno privlači korisne insekte u baštu. Nisu joj potrebne posebne pripreme, samo malo truda, nekoliko dana strpljenja i iz zemlje počinje da se diže nešto zeleno, zdravo, ukusno i ljekovito. I dok drugi već misle kako je sezona gotova, vi sadite ono što će vam donijeti svježinu i miris još duboko u jesen. Pitate se o kojoj biljci je riječ? To je peršun. Nezamjenjiv u kuhinji, a često zanemaren u vrtu. A upravo sada, krajem jula, peršun pokazuje svoju pravu snagu. Njegovo sjeme klija sporo, ali ako ga posijete u toploj ljetnoj zemlji i redovno zalijevate, već za nekoliko sedmica izniknuće mlade jake biljke spremne da vas iznenade u septembru i oktobru. Zanimljivo je da peršun bolje klija kada se sjeme prethodno natopi u toploj vodi na 24 sata. Tako se ubrzava nicanje i povećava uspjeh sadnje. Zemljište treba da bude rastresito i bogato humusom, a ako imate malo pepela, dodajte ga, peršun to voli. Otkriću vam još jednu tajnu. Peršun koji se sije krajem jula često ima jači aromatični miris i otpornije je na bolesti štetočine. Nema potrebe za hemijom. Priroda se pobrine za sve. A najljepše od svega je to što će ovaj peršun opstati i tokom jeseni i ako zima bude blaga, čak i prezimi. U proljeće ćete imati prve svježe listove još prije nego što bilo šta drugo stigne za branje. Zato ne čekajte, uzmite šaku sjemena, zalijte zemlju, posijte s ljubavlju i gledajte kako se iz skromnog zrna rađa zeleni blagoslov svake kuhinje. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno što pratite naš kanal Dodaj, umesi i speci. Pogledajte i ove video sadržaje koje vam predlažemo.